Kadungog ka sa balita, tungod sa 0.58 kilo nga basura sa kada usa ka residente sa Davao, nahutdan na tag lugar nga mabutangan og basura sa atong syudad. Ang landfill sa barangay New Carmen Tugbok, pulungtad na lang og usa ka tuig. Matud pa sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, ang pinakadakong barangay sa syudad, ang barangay 76A Bukana, ginaila na maoy pinakadakong kontribusyon sa pagdagan sa basura diri sa atong dakbayan. Unsa may gibati nato ani? Unsa may pwede nato mabuhat para sa tong syudad isip usa ka Davaoenyo? Tara, ila-ilahon ug tun-an nato ang mga balaod nga nagamando sa pag-atiman sa atong palibot. Ang Ecological Solid Waste Management Act o RA 9003 nagamando nga atong ampingan atong palibot pinaagi sa pag-reduce, reuse, recycle o sa pag-segregate sa malata, dili malata ug pwede pa magamit. Ang Davao City Ecological Solid Waste Management Ordinance of 2009 o CO0361-10 nagamando sad sa mga balaod ug reglamento sama sa RA 9003. Dungag pa niini mao ang pagbawal sa open dumping ug open burning og basura sa atong mga panimalay. Ang ordinansa sa syudad nga No to Single-Use Plastics Ordinance of 2021 o CO0500-21 nagaawhag sa atoa mogamit og ecobag ug nagabawal sa paggamit og plastic nga dili na ma-recycle. Gawas sa kahibalo sa mga balaod na makatabang sa atoang palibot, dapat naatay kahibalo sa klase-klaseng basura, biodegradable. Mao kini ang mga basura na malata sama sa humok na klase sa papel, panit sa prutas o utanon, dahon ug uban pa. Kani nga klase sa basura pwede himuon og compost. Non-biodegradable, kini nga klase sa basura dili malata sama sa karton, styrofoam, puthaw, plastik nga botelya o mga plastik na container ug uban pa. Ang mga basura nga naa ani nga kategorya pwede pa i-recycle. Special waste, ang mga basura na e-waste o guba na appliances o gadgets, mga ligid, mga chemical sama sa toner, thinner o pesticide, ginatawag natong special waste. Pipila ani makadaot sa tao ug sa atong environment. Pero naapay uban na pwede i-recycle. Residual waste, hugaw nga papel, putos na mga plastic, napkin, diaper ug uban pa, mao kini ang ginaila nga residual waste. Karon nga mas naa na kay kahibalo aning mga butanga, oras na para sugdan nimo ang aksyon.